حبيبي بعد غيابه عرف قلبي عذابه، سفرة الأفراح طالت المشاوير، عدى وقت كتير والحنين أصعب رحلة. رجوع لي يا منايا يا ريته لسه معايا، يا ريته مني ما راح. كل يوم بيفوت 1000 مرة بموت، الوحدة مش سهلة. أنا ما نسيتهوش كل ده، بكتب لو اقول غير كده ما نجحتش ابطل افتكره وافكر فيه. ايام ناس يرجعوا انا صوته ساعات بسمعه، وبتلفت عشان اشوفه ولا بلاقيه. وبنت سرعة عالي بينا تهنا من بعدي. حبيبي بعد غيابه عرف قلبي عذاب، سفرة الأفراح طالت المشاوير، عدى وقت كتير والحنين أصعب رحلة. رجوع لي يا منايا يا ريته لسه معايا، يا ريته مني ما راح. كل يوم بيفوت 1000 مرة بموت، دي الوحدة مش سهلة. Valere ke aku bertanya tertedu, tak temu saare ate bule kerong.
tapi ratin alami lah ketika alami. Tak cuba bentak ratin, tapi bila ia besi kata nubuki. Malere ke aku bayi tak nida tedung, atemu saare ate bula kerong. Ia terasana cuma tiga setong. Bibir ceruk saloni, mi semaduran korang. Aku bayan merongi, kolek na jeleng sedek. Banyak senga senengi, beni ratin ben beda. Tapi ratin alami lah ketika alami. Tak cuba bentak ratin, tapi bila ia besi kata nubuki. Palere ke aku bayi tak nida tedung, atemu saare ate bula kerong. Ia terasana cuma tiga setong. Bibir ceruk saloni, mi semaduran korang. Aku bayan merongi, kolek na jeleng sedek. Banyak senga senengi, beni ratin ben beda. Tapi ratin alami lah ketika alami. Mon lakar beda orang selain, ngocak pacucur bule tetap seontur. Pungkasela ondung cek pangku tako potong, ateh lah kare kadung penbeto eka kerong. Tak ada ojen ben angin romoro pas aube, eka senengin monta enak lambe. Mon lakar beda capa cucur bula tetap seontur.
Sunan Kudus
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنصون وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غارات واستذيعوا بجمالي الله الله فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك كان البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد صلى الله يا نبي صلى الله عليه يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا ربي كل حمد جل أن يسوره العاد إذ حبنا بوجودي المصطفى الهدي محمد صلى الله عليه يا نبي صلى الله عليه يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا نبي طلع البدر
مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla lana nikah wa harrama alaina sifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi likulli amrin miftah al-mab'uth bidini was-salam wa ala alihi wa sahbihi alladhina man iktada bihi muhtada wa lana al-falah salatan wa salaman da'iman ma daratil laili was-sabah faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Wa qala aidan man tazawwaja faqad utiya nisfal ibadah. Wa qala aidan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus ahinal fadil, guru kaula sedaja, Kiai Haji Kufron Muhammad Fatillah, sifatan kaula muljaki, banfatan kaula ngaki. Tak lupa juga ndak para kiai, para asatid, para sepuh. Sifatan kaula tak bisa nyebut asmara situng persitung, namun fatan kaula tak ngorang rasa hormat ban ta'zim abdina. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tak lupa juga fatan kaula ada aparatur pemerintah, khusus pondok kepala desa, kokop serta pamong iPhone sifatan kaula amul jaki ban fatan kaula hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitalafut alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah kana wa lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Karena isa semakin kaula sareng paajudan setuju bisa berkumpul atau bisa bertatap muka dalam rangka resepsi pernikahan anak kami Muhammad Ainul Yakin sareng Raja Epon Lulu. Moga-moga badana perpangkian kadintoh keng rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tertetia fadilan ada anak batan kaula siampun iakat etatia akad abdan mubarakan maksuman biridhaillah. Dan moga-moga anak batan kaula etatia kina cucuan sakinah mawaddatah warahmah
fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seteti uswah, seteti tauladan. Siapa kita kaula sareng patapan dengan seteja minat dulumati ilan nur, yakni minat dulali ilal huda. Seampun kita rasakan bersama nang siang are mangken. Moga-moga kaula sareng para ajunan seteja kong langkong dak mantan si dua. Ia kuah kabulan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tar ia kuah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaula sareng para ajunan seteja kenging pengorah dari Allah Subhanahu wa taala. Tar kenging syafaat dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paki nang ajun aipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para sepuh prateritan setuju sebutan kaulah meljaki, batan kaulah atas asmah ketua rombongan mempelai putra sederita mancikan sebelum batan kaulah nyon seporah menabi berdekatan lambatan atau ada waktu yang udah ditentukan. Namun saya serombongan ampun berusaha untuk dimaksimalkan. Hadirin hadirat sebutan kaulah meljaki, singkat pemator. Batan kaulah atas asmah keluarga besar Haji Abdurrahman sedari Taman Ciken. Batan kaulah nerima amanah sewajib sampayaki dak para ajunan sedaja kong langkong dak keluarga besar pisan mantan dari sebedai Kak Dinto. Amanah sepertama yang Kak Dinto ngaturaki salam ta'zim epon keluarga besar Haji Abdurrahman. Kalaban tabuan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanah nomor 2, batan kaulah ngawang bitin kalaban tebuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Mulai saat semangkin are mangkin batan kaulah amasraakina anak batan kaulah Ustaz Anoy yakin da orang sepo ban keluarga sebagai Kak Dinto. Batan kaulah amasraakina anak batan kaulah Ustaz Anu Lakin kalaban pangarap da orang sepo sebeda Kak Dinto. Batan kaulah masraakina anak batan kaulah Muhammad Ainul Yakin Kak Dinto jaang kepaki anak mantoh akepaki anak kandung TV. Ben apabila anak batan kaulah bedening Kak Dinto dalam menjalani mahliga rumah tangga beda hal-hal seorang perjuga atau keberang pantas baik dari tengka ataupun puntabuan. Batan kaulah ngarap da orang sepo sepeda Kak Dinto untuk tak segan-segan adi diaki abimbingaki kecelon seiri doa Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga anak batan kaulah Kak Dinto itu tiakinah juduan sakinah mawaddah warahmah tarai paring rezeki sebanyak sehalal kanggo ibadah tertuli paringa keturunan sesoleh ban solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sebatan kaulah muljaki, batan kaulah atas asmah ketua rombongan dari mempelai putra sedari Taman Ciken. Batan kaulah sangat matur sakelangkong atas sambut epon sesangat perjuga. Batan kaulah tak bisa males terkecuali kalaban tabuan. Jazakumullah khairan katsira wa ajran adima. Kerana cukup pematur dari batan kaulah nyona seporah setada bersipon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadaratil kiram setajah para alim ulama seabtina muljaki kelaban tak nyebutaki situng-situng asma muljaipun pada ajuran setajah tak ngurangi dari rasa hormat dan ta'zim al-fakir dak para ajuran setajah. Sebatan kaulah amul ja'aki cukan
kepala tisah, sahibul hajah sekeluarga, dari keluarga Bapak Marnaim sareng keluarga Epon Al Ustad Al Haji Abdul Rahman sareng Rajih kento dua keluarga se nang are mangken kento anga bunga mesepo potra se kedua mantermo ke sareng Allah Subhanahu wa taala niat ben seteja lelampan dari dua keluarga atas pandua daripada ajunan seteja moga manter tercapai niat sebagus keangkui mesepo potra se kedua mantermo ke potra se kedua tetiaki cudan sebagus langgeng dunia akhirat amin Allahumma amin. Para rabu sebetan kaula amul jaaki al fakir epakon kaangkui neremah pemasrahan gelek dari pihak mempelai putra kento namung adat estona namung adat tinggi pemasrahan dan penerimaan jadi adat kento adakan orang lengkap muntade pemasrahan dan penerimaan namung dan gula menambah gelek singkat bisaos keluarga kak dintoh tantona kento ampon neremah kelaban bunga ateh lapang dada jember ateh lapang dada atas saja pemasrahan seyaturaki sarang dari pihak mempelai putra gelek salam juga kento ampun ejawab arang sarang badan kau lepata ajunan saja namun kento sekarang nanti badan kau lagi kento nyona pandua de para ajunan saja atas putra saya kedua mentermu ke sarang Allah Subhanahu wa taala kento keparengan rizki potra-potra awalad dan salihin salihat min ahlil khair min ahlil ilm bunga kedua nah jember kedua nah jember rezeki nah jember ilmu nah jember usaha nah jember keluarga nah jember nak foto nah dunia akhirat ben selamat dari pakai butuhnya ben akhirat amin Allahumma namong segadin toh norosaki apa begele jabuan dari pemasrahan ketika banyak kekurangan beda hal-hal se kurang parjuga mungku kaliapun ajunan saja para alim ulama para hadirin saja pengantar dari pihak mempelai putra kento Pak Marnai sekeluarga Pak Marnaim sekeluarga nyon pengaporah sekelaban agung-agung pengaporah para rabu sebetan kaula amul jaki kelaban tengkes pemator sekedua badan kaula epakon kakui sekader kentoh mau idoh hikmatun nikah ngak dek dan kuluban pada ajunan sedaja kentoh tentang fadilah nah orang abin kabin eston ampon panjenengan penikah ngegali sedaja ban panjenengan kentoh ampon ngalami sedaja kentoh bagian saya sepo ampon ngalami sedaja kentoh agaduan keluarga agaduan putra namung al fakir epakon keangkui meemot sepertama meemot da abad tibi nomor dua meemot da mantan sekedua mantermuka bada manfaat sareng Allah Subhanahu wa taala dadi ilmu semanfaat seapektah kebajikan dunia akhirat amin Allahumma amin kento gelek sareng panapa gelek sareng Ustaz Saifullah gelek epek ta'aki masaki tabun Allah Subhanahu wa taala epek wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih nah nika dadi dan kuluban panjenengan kento epakon sareng Allah Subhanahu wa taala bujang-bujang dan kuluban panjenengan anak seki bujang cukup umur cukup syarat kepolongan dan kuluban panjenengan santreh kepolongan otaba orang-orang selakar bisa penapa gelek iatur bitan kuluban panjenengan menabi cukup syarat dari orang-orang laki dari orang-orang bini ngireng tuli nyariaki juduan cek kok takok dan kuluban panjenengan kento miskin cek kok takok dan kuluban panjenengan kento fakir cek kok takok pia penapa gelek sek kebiaya-biaya ngunah binih deki sebekal apolong ikan di dan kuluban panj kinto sanggupna Allah Subhanahu wa taala iyakunu fuqara
yughnihimullahu min fadlih. Cak kebatir mun Allah taala sak sanggupan. Mun bada orang banyak jadi tabun Allah Subhanahu wa taala saya sebut gelak anak dan kulban panjenengan, anak laki, anak bini, kepolongan, orang-orang sebisaya turbi dan kulban panjenengan cukup syarat, cukup umur, ilmu andi. Kento pas ampun pekabin bi dan kulban panjenengan mulakar fakir sebelum bi Allah taala bakal paringi kemampu, bakal paring kemampuan yughnihimullahu min fadli. Bakal mesoki Allah Subhanahu wa taala ada orang banyak gele min fadlih. Fadl penika peparing Allah Subhanahu wa taala lun belulun tretan. Artinya make ta'alaku panjenengan penika pokok yakin kuda Allah Subhanahu wa taala, pasrah kuda Allah Subhanahu wa taala, tiap cetak penika pasti bedepakan. Pasti bedepakan. Pasti bedepakan. Amin Allahumma amin. Cek kebeter. Kenapa boleh lakar atorok perintah Allah taala acan lagi sunnah Rasulullah yakin da Allah Subhanahu wa taala ki sambil usaha tak kebetir boleh insyaallah bi Allah Subhanahu wa taala kita bakal buka lancaran rezeki amin Allahumma yakin. Bahkan nang hadis lain kita mun tak yakin tabun Rasulullah akabin menika takok sa akabin ken karena takok fakir falaisa minna kita la falaisa minna. Nang hadis lain kisah mana habba fitrati waliyatasin nabi sunnati wa min sunnati an nikah. Ini dah. Berarti mun lakar pernah pegele lebur dak pernah pegele lampan-lampan Rasulullah setengah dari lampan Kanjeng Nabi penika pernah pegele abin kabin. Mun tako acel naki lampan Rasulullah ken kana tako fakir maka kentoh nang hadis kentoh falaisa minna benitang golongan tabun Rasulullah menikah mungkin nakar takok fakir maka dan guluban panjenengan cek kok takok fakir peyakin da Allah Subhanahu wa taala peyakin benar pada tabunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antarmu keserang Allah Subhanahu wa taala yang mantan sekedua berjumpa rezeki mantan seanyar selaju juga ni berjumpa serang Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Umpama teretan umpama ampun le usaha kuleban panjenengan ampun usaha dan kuleban panjenengan ampun nyuunda Allah Subhanahu wa taala ki bada hal-hal sing ngalengi da usaha dan kuleban panjenengan melarat sabar pola tetap husnudzon da Allah Subhanahu wa taala. Bola kenten kuluban panjenengan sepora atau beh panai derajat sareng Allah Subhanahu wa taala. Kenapa-napa? Antara dosa dan kuluban panjenengan sengalengi dari rizki, sengalengi dari doa menikah. Bada dosa saya tak pangki bi dan kuluban panjenengan. Kau tu tebus ben penapa? Penapa tebus na salat, penapa tebus na sedekah, penapa tebus na maus istighfar. Taoning dan kuluban panjenengan. Maka tabun Rasulullah inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiru as-shalah wala siyam walal hajj walal umrah yukaffiru al-humum fi talabil ma'isyah. Songkun yang antara dosa dan kuluban panjenengan ke ento bada dosa setak bisa tebus ben ganjarna pasah, ganjarna salat, ganjar haji, ganjar umrah. Balik bi Allah Subhanahu wa taala dosa dan kuluban panjenengan bisa tebus kelaban melarat dan kuluban panjenengan jengajah dalam nyareh ngono keluarga teti jengajah nyareh ngono keluarga penika dan kuluban panjenengan husnudzon pola keng sepora atu sebi Allah taala pola keng beda dosa tek keres sebi dan kuluban panjenengan bi Allah taala kesokan nyepora Allah taala kelaban kelakuan pemelarat panjenengan maka bersabar bebanyaknya onda Allah Subhanahu wa taala usaha tetap cek patos asa doa penikah bagus libali la tayasu min rahmatillah cek pegak pengarap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tabun ulama orang penikah doa ketika doa lima liki ento innallah yuhibbul mulihina fid doa. Allah Subhanahu wa taala lebur orang salimali dalam doa. Allahumma firli Allahumma firli Allahumma firli Allahumma firlahu Allahumma firlahu Allahumma firli wali walidayya Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ili bali. Terus kati penapa kati umpamana tabun ulama kento man qara'al babah walaj
Siapa orang senuktok kebang labangan, labang penikah libalian walajah walad libalian walaj maka terbuka. Tong geleban jenengan penikahnya habis dak situng kiai. Tok saos bi panjenengan. Kiai tak dikeluar. Tapi libali bi panjenengan. Akhirnya pecopok keluar. Pada benten kuluban panjenengan nuktok rahmat Allah. Nuktok kebelasna Allah. Nuktok peparing Allah Subhanahu wa taala libali cak poto sasa. Nyoon tengah malam kong langkong mantan saya kedua penikah par juga ada ki amun pernah begelak ngirengah lampan penikah lampan sebagus dari lampan Rasulullah dari lampan ulama salaf par juga mantan saya kedua penikah as-salat sunnat 2 rakaat mutlak. Rakaat pertama mau surat al-ikhlas, rakaat nomor 2 mau rakaat pertama mau kuliah ayyuhal kafirun, rakaat nomor 2 mau surat al-ikhlas. Semarin apa nih kepasnya onda Allah Subhanahu wa taala menterki engah tuana. Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fiyah. Allahumma warzuqni minhum warzuqhum minni. Allahumma jma' bainana ma jama'ta fi khairin wa farriq bainana idza farraqta ila khairin. Insyaallah benikah ki engah maki beni mantan anyar ki engah. Saampona benikah abalik selaki adab ke sebini tekuk bunun-bunun sebini tekuk bunun-bunun sebini bi selaki nyonda Allah Subhanahu wa taala mau sakit lokale. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Kenapa fadilana kento menabi doa kento imaus de hewan sekelek maka hewan kento bakal teti hewan keteken. Amin Allahumma. Mau sakit de orang bini umpama tapi benih insyaallah maratus solehah orang bini se andi ate cengkal insyaallah bi Allah Subhanahu wa taala yo be pelemas ate nah teti orang bini sarok to umpama lakan bagus sebelum mah mau si penikah sajan bagus. Amin Allahumma nikah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Mau sakit lokale kentoh da anak Ainul Yakin da anak Ustadz Ainul Yakin mesan Al-Fakir ketika aku kentoh ketika ngepolong asaren dek sebini karena apa maksudul a'dham orang abin kabin penikah sepertama kentoh atau ada Allah atau ada Rasulullah boleh niat nomor 2 libaqain nasal keangkui alang gengaki keturunan sekati penapa sebagus keturunan sebagus keangkui oleh keturunan sebagus kento cara apa banyak cara mulai dari penapa gelak khidbah mulai dari ki akal bekal bagus carana cek sekut along polong mulakar gelak kita halal terkecuali ampun terikat kelaban pernikahan penikah artinya meletak nganduk maksiat kelakuan ring laki bendem bini da Allah Subhanahu wa taala cok pas kiba keborok ke timur nomor 2 ketika akad penikah usaha aki mas kabin saya kebaik akad gele usaha aki dari artah seongku yakin murni halal nikah ini biaya mas kabin menikah sampun menikah ketika ngepolong ngireng cek kelopai dek dabun Allah dek pesan Allah Subhanahu wa taala wa ashiruhunna bil ma'ruf ashiruhunna bil ma'ruf penikah bimakna muasyarah patang ngepolong orang laki de orang bini kelaban bagus berarti mun patang ngepolong beni orang laki tok sekotu bagus orang bini juga bagus ceknya ke kelaban tetengkan ceknya ke kelaban dabuan ceknya ke kelaban kelakuan aja jaga perasaan situng ben lain apa nikah karena 2 otak 2 ateh kentoh usaha aki peteti situng mun selake narek kebere pada ben orang karoki bis safinah pada ben orang numpak perahu mun selake akuar kebere sebini juga nuraki akuar kebere mun sebini akuar ke timur selake nuraki makalah akuar ke timur mun selake kebere sebini ke timur tak dik depak sebedah perahu napa gelek tekelap nah nikah pada ben orang aku tampar tabun Sayyidil Walid Allahumma fillahu abah
mun selakik narik bi sebini pekendur cek norok narik mun pada narik deki peke nikah mekalah antara situng ben lain bahkan yang tarana wali-wali Allah Subhanahu wa taala kintoh nyak benyang penika penapa gelek ketika orang laki penika sabar atas penyakit sebini bi Allah Subhanahu wa taala itu yang kata wali-wali Allah akati pesera Syekh Abdul Rahman Bajal Haban sebenang Hadramut Syekh Ahmad Ar-Rifai kentoh ben ulama-ulama selain kentoh banyak Ki Abdul Hamid Pesuruan mereka yang kata Allah Ta'ala tetiwalin Allah Ta'ala beniking semata-mata karena ilmu nah benih semata-mata namung lambeng tapi karena penapa gelek banyak saat debu kenikah penapa gelek karena sabar atas ngadepin raji nah yang kata tetiwalin Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma inggi keng tinggal cek pas uji tok deki bah uji tok bi sebini tangki bah jen saja nih tok bi sebini aja tinggal takok penapa gelek takok selaki tak rena deki pas dosa bila orang laki penika tak rena dosa miturut Allah Subhanahu wa taala kentoh maki orang bini penikah asolat nyung sang nyung letek terima tining Allah Subhanahu wa taala nikah karena kenapa dasar dawuh Rasulullah thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usim shibran bada orang telok tek terima tek yang kat salat meskipun secengkal dari cedek tek ya jua akidah Allah Subhanahu wa taala yantara napa wa mura'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun orang bini sesemalam benteng mapegel membentuk ke selake kentos selama sebini gelek kita minta sepora ke selake tak nyun sepora ben tak meridho ke selake le penikah makin nyung sang nyung lat sa salat tek terima tining Allah Subhanahu wa taala maka orang laki orang bini pada andi hak kewajiban seraja mungku Allah Subhanahu wa taala dalam penapa ajalan lagi biduk rumah tangga bahkan dawuh Rasulullah ittaqullah fin nisa takok embang diri kabeh dawuh Rasulullah ring laki menikah fin nisa dalam ring bini tetitan kulban pancenan takok kesebini takok nyake kesebini maalos kesebini ketika sebini kikir tak alaben beniking takok kesebini tapi kenapa karena takok ada Allah Subhanahu wa taala ento meletak dadi tokar meletak lanceng jadi mantarmuka mantan saya kedua Ustadz Ainul Yakin ben rajinah nyai lulu kento mantarmuka sareng Allah Subhanahu wa taala tetiaki pasangan sakinah mawaddah warahmah se apa langgeng bagus dari itunya kantos di akhirat amin Allahumma seterakhir mesenda anak Ainul Yakin kento Ustadz Ainul Yakin bila apolong karena libaqain nasal maksudul azam kang kuwi lagi ngakina foto yantara mas kabin bagus yantara ngepolong bagus kento kang kuwi ngasih lagi nak foto sebagus boleh kenapa ketika kenapa kalau Ustadz Ainul Yakin kento nekan hajat ke sebini kento cek kelopai adua kan lu cek gerak-ger tegi cek gerak-ger deki bah moro seklak sekali ngade apa aja gas selar kelerah nah takok potong langsa lengah engki dadi anu aki teguh akhlak ke Rasulullah ata benta gelun ta benta marina ta sambil ta benta ku teguh tanang tinggi ku teguh tanang yom siom menikah lakar sunnah menikah benih benta rusuh tapi pada ikan di orang selakaran halal laki bendi ini muntah halal tak benta orang setak halal dan gula sampun apa nikah pas nekani hajat ke sebini kelaban bagus cek kalau painnya onda Allah Subhanahu wa taala Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana nikah umpama cetak kuat lanjang geluk ento lanjang geluk terah lanjang geluk ento make ampun bismillah saos ken tak usah pas terus lagi bismillahirrahmanirrahim tak usah cukup bismillah pancenan panapa nekani hajat ke sebini napa boleh pas bismillahirrahmanirrahim pahe pegenakeun walad dolin ke baba lanjangkeun lu pocapok ngantok sebini sengantos tegi nikah cukup bismillah nekani hajat ke sebini insyaallah secap-cap
aing sekeker kerahim sebini kelak bi Allah Subhanahu wa taala bakal dadi auladan solihin solihat. Amin Allahumma. Ketika lahir aku, ketika ngandung kento proses, ketika ngandung usaha emak embu ala ko bareng-bareng kebagusan ben melebur ke kelakuan-kelakuan bagus, bebanyak ngulati ulama, bebanyak ngulati orang soleh, kong langkong embung. Karena embuk pani kami nang kecorongan pada ban kamera pani, pada ban kamera. Dalam kamera pani kepada kaset dan kadang tegi, beda kaset atau pernah bekele flash disk senyimpen data. Lah ni ke lensa pani ibarat mata. Reng bini pada ban ni kata orang bini ngandung. Mun saya celing pani ke engki saya syuting ki ai, maka saya simpan kele pidato sebenarnya data kele. Pada pun lakar saya celing bi embung benikah orang-orang soleh dari deban-deban bagus kelema Al-Quran insyaallah rekam bi anak foto saya dalam tapi bila saya kini ngaki goyang dombret cinta semalam engki rekam cukan bi baji saya tabu teti mun anak keluar benikah abag jenazah dan cek keton embung ki penapa ki waktu ngandung banyak ngidingaki nyanyi tok tengki lepas nikah irekam bi anak irekam nah nikah ikan di rembini sampun lahir kele cek kelopai ada ni kopeng sekangan ko mati kopeng seka kento al-fakir seterakhir kento oleh ijazah dari guru beten kaulah almarhum Kiai As'adur Rafiq sejalan ijazah kento sampai de Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani terus ke atas kento panapa kento ketika lahir mun bisa sebelum umur petongare mun tak bisa petongare pak poloare ota bepokok ki kana ota bemangkin panjenengan kita oning sebelum keterangan kento baru panjenengan ngegeli ketika beda orang apidato ketika beda orang semulang de panjenengan baru ngegeli tak apa-apa make anak leraja bi panjenengan lampaki kento niataki mau saki anak ki waktu keni ki baji insyaallah innamal a'malu binniyat bi Allah Subhanahu wa taala sampai tadi. Kenapa saya kelampaki ento tekuk bunum-bunum anak baji. Umpama embung ki nifas bi mang bi abana menikah. Nah, tekuk bunum-bunum ki ento mau saki surat inna anzalnahu fi lailatul qadr 100 kali. Sampun menikah sampun oleh 100 kali ki ento pas tutup kelaban selawat Ibrahimiyah petok. Salawat Ibrahimiyah semaus bi'tan kuluban panjenengan ketika tahiyat terakhir dalam salat sampaikan fil alamina innaka hamidum majid kento panapa debun orang sabri muji sabri ijazah daktan kul kento debun syekhona Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani debun ulama-ulama selain bila anak lampaaki ekolle lampaaki hal kento ketika tumbuh dewasa cek mang pole cek ragu pole dan kulban panjenengan pas Arab kebagusan nah kento debuna cukan fadilah selain menabi anak emasaki kento lam yuqaddirhu zinan tula umri Allah Subhanahu wa taala tak ngubesaaki dek kelakuan zina ikan di anak seemasaki inna anzalna 100 tekuk bunun-bunan tutup kelaban salawat Ibrahimiyah petok selanjeng umur bi Allah Subhanahu wa taala insyaallah peselamat dari kelakuan zina amin Allahumma namung sekadin toh namun kento sebisai sangwaki bi dan kula khusus sudah abad tibi al-fakir cukan da anak mantan si kedua mantermu keserang Allah Subhanahu wa taala tadi ilmu semanfaat ikan di badan kau leben patajon saja mantan anyar mantan laju mantermu keserang Allah Subhanahu wa taala ketika berhajat bi Allah taala seki melarat seki penapa peliak bi Allah Subhanahu wa taala kalaban barokah kalaban rahmat Allah kalaban syafaat Rasulullah muljana Rasulullah kalaban muljana majlis neng siang mangkin kita mantermu keserang Allah Subhanahu wa taala bagempang mun beda tangkungan kita lebar mantermu keserang Allah Subhanahu wa taala lebar dan kulaban panjenengan tak pelemana tak guber dari majlis kita terkecuali abak pengeporan Allah Subhanahu wa taala dan kulaban panjenengan ben hajat-hajat sambadani sareng Allah Subhanahu wa taala tak sete dan kulaban panjenengan terkecuali dan kebadan husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah
وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وجميع قرابته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وجميع آباء أمهات أصحاب هذه الحاجة والحاضرين والعروسين عند القبور بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأسوأ الغاية من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. اللهم سلمنا وسلم أدياننا ودنيانا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا والمسلمين من كل غم وهم وطعن وغيره من البلايا. اللهم انا نسألك يا الله صحة في تقوى وطول أعمار في حسن عمل وأرزاقا واسعة لا تعذبنا ولا تحاسبنا عليها يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع يا الله بين العروسين بين الأستاذ عين الياكن وزوجته لولو على خير كامل ونجاح تام كما جمعت بين أسمائك وصفاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين أبينا آدم وأمنا حواء وألف بينهما كما ألفت بين نبي يوسف وسيدة زليخا وكما ألفت بين سيدنا علي المرتضى وسيدتنا فاطمة الزهراء وألف بينهما يا الله كما ألفت بين سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة أعيننا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى سيدتنا عائشة الرضا وسائر أزواج أمة المؤمنين وارزقهما يا الله أولادا كثيرا صالحين بجاه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لهما وبارك فيهما وبارك في رزقهما وبارك في نسلهما وبارك في علمهما واحفظهما يا الله من الآفات والبليات والنكبات والبغض والحسد ومن شر هذا الزمن وفتانه ومحنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم أنت ترحمنا رحمة تأتيكنا بها من عذابك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. هدانا الله وإياكم إلى الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.